Hello guys, welcome to a mini vlog H1. It's आमी पिझ्झा हट आयले गायज आनी बिलाचे मगे नाव सदना गायले कित्या ते म्हाका खबर ना गायज. आनी मागीर आमगे ऑर्डर येयली चिकन सॉसेज पिझ्झा, मागीर पेरी पेरी फ्रायज आनी हें चीज कॉर्न पिझ्झा. हातें बरें ओडोन खाता गायज. येयना जाल्यार आसूं मागीर एन्जॉय कोताय गायज. एगे पोट भरलें टॉपिंग सोगलें हायलें तेणें तितूंतलें पूण मागीर आयडिया येयली म्हाका ते पिझ्झा पार्सल कोरपा एशेंच कोन्न टिशू घायन दोन चिप्स दवरलें देखून मायलो दिवपा लागून बऱ्या पडटा गायज. ओके आनी वयता तेजे उपरांत आमी नर्सरीन गेलीं गायज. तें फूल जाय तेजे उपरांत आमी घार पावलीं गायज. सारकी भिजलाय म्हणल्यार जाता. भिजलो म्हूण तेका लागून मायलो आमचें चोड ना नाल्यार चोडटा आहलोलो. पिझ्झा खायन खुशाल मागीर आमी बॉर्नविटा कोन्न पिलीं गायज. पिताय आमी दाखयताय. ओके जरी तरी आमगे हो मिनी व्लॉग लायक जालो जाल्यार तुमी लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय गायज. टील देन मोग आसूं.